दोस्तों को मद्देबानी गुजारिश कि दौरान खिताब कोई दोस्त पूरी महफिल से नारा लगाने की कोशिश न करे, क्योंकि फिर वो राब्ता टूट जाता है, वो लुत्फ खत्म हो जाता है। जो एक मुर्शिद की निगाह करम से जिनको सुकून मिल रहा होता है वो राब्ता खत्म हो जाता है। तमाम दोस्त खामोशी के साथ, मोहब्बत के साथ, पूरी तवज्जो के साथ मुर्शिद का बयान करें और अपने दिलों को रोशन करें। दोस्तों बुजुर्गों, इससे पहले कि कुछ बयान किया जाए, उस बयान को सुनने के लिए चंद बातों की सामीन के लिए, तालिबीन के लिए, मुहिब्बीन के लिए, आशिकीन के लिए उन बातों का खास ख्याल रखा जाए। वो क्या चीजें हैं? अल्लाह ने हमें कितना नेमत अता फरमाया, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, ज़बान अता फरमाई है और अकल, फहम, इदराक, समझ और दिल, इन सब के ऊपर ईमान का पर्दा चढ़ा दिया। आज का रिवाज है कि देखो कितना बदले आए दर्शन, अगर कुछ लेना है, कोई बात समझनी है, तो जो बयान करने वाला है उसकी तरफ नजर जमाए रखे। देखो ना, दामन है, कोई बंदा कुछ चीज दे रहा है, अगर दामन को फैलाएंगे तो फुल हो जाएगा, अगर एक हाथ छोड़ दे तो गिर जाएगा। तो सलाम तुम तो पढ़ते रहे, लेकिन ये ना देखा कि वहां से क्या आया है, वहां से क्या आया। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ ली, लेकिन ये ना देखा कि नमाज पढ़ने से हमारे पास क्या आया। भाई अक्लमंद तो वाले कुछ लेने के लिए जाए और लेकर आए, ऐसी मस्जिद में जाकर सजदे करके वापस आ जाओ। भाई आपने जो 17 रकातें इशा की पढ़ी हैं, जरा देखो तुझे तुम्हारे क्या हासिल हुआ, क्या ले आए हो वहां से। रौज़ा रसूल पे गए, इतना पैसे भर के गए, इतना बड़ी दरबार के वापस साया फरातन है। नबी का क्या शान है, अल्लाह ने फरमाया ऐलान कर दो, जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को मेरा फरमान सुनाओ कि जो तेरे दर पे आए खाली न जाए। बड़े हाजी बैठे होंगे, बड़े उम्र किए होंगे, प्याले आए वहां, वो तो उनकी शान है। सुभान अल्लाह। गुंबद खदरा को तो अर्श के मकी, अर्श को छोड़कर मेरे नबी की गुंबद खदरा की ज़ियारत करने आते, अर्श वाले भी आते, पूरी कायनात के लोग आते। लेकिन आपकी सोचा में हमारे अंदर ये वो दुष्ट क्यों नहीं है। लेने वाला मादा खत्म हो गया है, देने वाला भी मादा खत्म हो गया है, लेने वाला भी मादा खत्म हो गया। इसलिए हम परेशान हैं। तो मेरे अजीजों, ये महफिल अल्लाह रसूल के जिक्र की है, आपको ये अल्लाह ने चांस दिया है कि इस जिक्र की महफिल में आप शामिल हो। अब गुजारिश यही है, उसको कुछ मिलेगा तो इधर देखेगा, उसको कुछ मिलेगा जो यहाँ की
की आवाज को सुनकर अपने दिल में रखेगा। जब दिल में रखोगे तो फिर क्या होगा? भाई चिराग जलाकर अगर आप अपने घर में रखो तो क्या होता है? रोशनी हो जाती है। वो तो चिराग है भाई। कुरान और मोहम्मद की शान का चिराग जब अपने दिल में रखोगे तो तुम्हारे दुनिया और आखिरत रोशन हो जाएगी, कब्र रोशन हो जाएगी, दिल दिमाग रोशन हो जाएगा। आपको पता चलेगा कि हम क्या कुछ ले आए हैं। बड़े बड़े जलसे होते हैं, बड़े उलमा आते हैं, आप लोग जाते हैं, सिर्फ इतना तवज्जो रखो जितना तुम क्रिकेट का खेल देखते हो। 1000 रुपए का टिकट भर के आप स्टेडियम में जाकर क्रिकेट का तमाशा देखते हैं, तो जब निकलते हैं तुमको बिल्कुल का पता होता है कि किसने कितनी विकेट हासिल की, उसने कितना छक्के लगाए। छोटे छोटे बच्चे भी याद किया हुए हैं। भाई वो तो एक दुनिया का खेल है, ये तो इश्क का खेल है। वो तो दुनिया के खेल का स्टेडियम है, ये तो मोहम्मद के जिक्र का स्टेडियम है। एक आदमी नमाज के लिए किया, उसने बड़ी तवज्जो से फिर वो बैग दरवाजे पे खड़ा हो गया, लोग नमाज पढ़ के जा रहे थे। एक आदमी आया, उससे पूछा कि आपने नमाज क्यों नहीं किया? अच्छा मैंने मुझे ये बता, इमाम साहब ने पहले रखा मैं फातिहा नमाज कौन सी सूरत है? मेरे आका ने फरमाया, आप फरमाते जो एक मर्तबा कुल हो वल्लाहु अहद। यहूदी ने कहा, ऐ मोहम्मद ऐसी अपने खुदा की शान सुनाओ कि हमें पता चले तेरा खुदा कितना बड़ी शान वाला है। तो अल्लाह ताला जिब्राइल को फरमाया, जाओ और ये सूरत लो। ये लोग ज्यादा नहीं बैठेंगे, जाकर उनको महबूब को फरमा दो, मेरा हुक्म सुना दो, हजूर इनको कुल हो नमाज पढ़। अब ये आप लेकर जाओ, इतना आला शान आला मर्तबे की सूरत है। मेरे आका ने फरमाया जो एक दफा पढ़ लेता है उसको जन्नत में एक महल अता किया जाएगा। आपकी साहबा ने एक साहब ने आपकी अगर 2 दफा पढ़ो तो मैं 2 माह, 3 दफा पढ़ो तो 3 माह, 4 दफा पढ़ो तो 4 माह, 5 दफा पढ़ो तो 5 माह। आपके हजूर 100 दफा पढ़ो तो फरमाया 100 माह, 1000 मरतबा पढ़ो तो फरमाया 1000 माह। हक्का बक्का हो गया। मेरे आका ने फरमाया तू पढ़ने से थक सकता है, उसका मुल्क वसी है। ये कुल हो अल्लाहु अहद मजमा था, लोग बैठे थे, लेने का भी तो तरीका होता है। अब की ऐ मोहम्मद बताओ, अपने रब की तारीफ करके सुनाओ हमें कि तेरा रब कितनी बड़ी शान वाला है। तो जिब्राइल अमीन फौरन ये सूरह लेकर आए और अब की हजूर इनको सुनाओ, कुल हो अल्लाहु अहद मलाइका पे वजीब तारी हो गया, नसीब वाले मोहम्मद
ایک ہے وہ بڑا بے ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے رات کو جب بستر پہ جاؤ تو سونے سے پہلے سونے کی دعا کر کے ایک دفعہ قرآن شریف پڑھ کے سو جاؤ. ساری رات رحمت کے فرشتہ تیرا پیرا دیتے رہے گا. تو گزار نہیں ہے کان بھی ادھر، آنکھیں بھی ادھر، دماغ بھی ادھر، دل بھی ادھر. رومی نے کیا فرمایا؟ پھر جب آپ کو کچھ ملے گا پھر آپ چپ نہیں بیٹھیں گے، پھر آپ چپ نہیں بیٹھیں گے. رومی نے فرمایا لب بند گوش بند چشم بند، لب بند گوش بند چشم بند، گر نہ بینی سر میں ہے تمہر من بخن. فرمائے گا تمہارے اوپر اللہ کا وہ راز معرفت نہ کھلے تو پھر نہ ہنس مر کے رومی نے غلط کہا. بس میں کا شکار. کیا ہے بندہ؟ کیا ہے بندہ؟ ہے مٹی کا ڈھیلا، مٹی کا ڈھیلا ہے. اس مٹی سے سب کچھ بنایا ہے. آنکھ کھائے آپ سے نہیں ہے، مٹی سے بنایا ہے. انگور کھا لے یہ جنت سے نہیں آئے، مٹی سے بنایا ہے. سیب کھا لے یہ آسمان سے نہیں آئے، اس کو مٹی سے بنایا ہے. یہ روٹیاں پکا کے پراٹھے کھا رہے ہو یہ ساری برکت آسمان سے نہیں آئی، زمین سے بنائی گئی. اور دیکھو وہ کتنے نفع دے رہے ہیں، وہ کتنے نفع دے رہے ہیں. جب تو انگور کھاتا ہے انگور کھاتا ہے ہائے اللہ نے تجھے کتنا بڑا احسان کیا. اللہ تو مکرم نہ بنی گیا، مجھے تیرے لیے پیدا کیا، تو نکما پھر رہا. جب تو آم کو چوستا ہے تو آم تجھ سے بات کرتا ہے. افسوس اللہ نے مجھے تیرے لیے پیدا کیا تو نکما پھر رہا. کھجور کھاتا ہے تو کھجور بولتی ہے اللہ نے مجھے تیرے لیے پیدا کیا، یا تو نکما ہے تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا. اب خدا سے پوچھئے اللہ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ بڑی بے روزگاری ہے، کوئی روزگار نہیں ہے. کیوں؟ خدا نے تو نکما پیدا کیا. کوئی چیز اللہ نے نکمی نہیں پیدا کی. 14 قدم زمین آسمان میں جو کچھ بھی بنایا ہے ان جس میں کام لگایا ہے. ہر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن واحد انسان ہے جس نے اپنے کام کو چھوڑ ہی نہیں دیا، بھلا دیا. وہ کون سا کام؟ فرمایا سارا جہان تیرے لیے اور تجھے بنایا اپنے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم اور جن اور انسان کو ہم نے ایسے ہی پیدا کیا، کسی اور کام کے لیے، روزی کمانے کے لیے نہیں. روزی کمانا سنت ہے، فرض ہوا ہے تو اللہ نے مرضی میں لگایا. میں انسان کو پیدا کیا ہے صرف اپنی محبت کے لیے. تھوڑی سی توجہ رکھیں گے. قربان چاہیے اس کی رحمت پہ، قربان چاہیے اس کی رحمان رحیم ہونے پہ. فرمایا ہم نے صرف آپ کو اپنی محبت کے لیے بنایا ہے. ہم کتنا بے آرامی کا شکار ہو گئے. اللہ نے ہمیں اپنی محبت کے لیے بنایا اور ہم اللہ کو بلا کے دنیا کی محبت، اس کا نتیجہ پریشانی. اور یہ جو کام ذمہ لگایا گیا ہے اس کی بعد اس کے لیے ایک وعدے کا دن مقرر کیا گیا ہے جس کو ہم قیامت کہتے ہیں.
قیامت صغریٰ کب ہے؟ جب موت آتی ہے۔ اس وقت انسان کی روح کو فرشتہ نکال کر اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ وجود کو یہاں چھوڑ جاتا ہے، ویسے وجود کو نہیں جاتا، کیوں؟ یہ مٹی سے بنائے، مٹی میں جائے، روح اوپر سے آئے، اس کو اوپر لے جائیں۔ اس روح کو نکال کر جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، توجہ رکھیں، کس کے سامنے پیش ہونا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ کوئی بھی ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، وزیر ہے، مرد ہے، عورت ہے، امیر ہے، غریب ہے، جو بھی ہے، پیر ہے، مولوی ہے، نیکوکار ہے، گناہگار ہے، عربی ہے، اجمی ہے، سب کے روح کو جہاں سے پکڑ کر خدا ہوا جانا ہے۔ آپ نے اللہ کے سامنے جانا ہے، ایسے جائیں، ایسے جائیں، پوچھے گا نہیں؟ تیرا باپ سونا ہے، تیری ماں سونی، تیرے دادا سونا ہے، یہ تیری کوئی شکل ہے کہ سارا جہان میں نے تیرے لیے نعمتوں سے بھر دیا اور تو کر کے کیا لائے؟ رب پوچھے گا، اتنے بڑے جہان نعمتوں سے بھرے ہوئے سے میرے لیے کیا لایا ہے؟ تیری بیوی بولتی ہے بازار سے ہے، کیا لے رہا ہے؟ بچے تیرے ہاتھوں میں دیکھتا ہے، بابے کے ہاتھ میں کچھ شاپر ہے، وہ کیلے ہیں، وہ مالتے ہیں، وہ میری آپ بھی پوچھے گا، اتنا بھرے نعمتوں سے جہان سے آیا ہے، 70 سال گزار کے آیا ہے، کیا لے آیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ ہم تو روزی کماتے رہے جانا۔ اللہ نے پوچھنا ہے، وہاں کسی کا جھوٹ نہیں چلے گا، دنیا میں لوگ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اس بات میں غور کرنا چاہیے، کیا کر رہے ہیں؟ سب کچھ جہاں رہ جائے، سوال ہوگا بتاؤ کیا لے آئے ہو؟ کون ہے؟ رب قہار ہے، جس سے بڑے بڑے پیغمبر ڈرتے گئے، روتے روتے نوح بن گئے، آدم آنسو بہاتے بہاتے نالیاں بہاتی، ندیاں بہاتے، کیسے خدا کے سامنے پیش ہوئے؟ میرے آقا رات کو روتے، دن کو روتے، اتنا بڑی شان والے نبی وہ کیوں روتے تھے؟ اور ان کو پتا تھا دن قیامت کے میری امت جب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگی تو ہماری سفارش بھی کیا کرتے؟ یا اللہ میری امت کو بات دینا، کہیں گے پھنس نہ جائے کسی معاملے میں۔ تو میرے دوست ذرا توجہ سے سنیں اور دل میں رکھیں، ان کو ساتھ لے جائیں، ان پہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے تو کوئی چیز ساتھ نہیں جائے گی۔ یہی جو اللہ اس کے حبیب کا ذکر ہے اور اس محفل سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو لے جاؤ تو یہ محبت یہاں نہیں رہے گی، یہ ذوق یہاں نہیں رہے گا، یہ عشق یہاں نہیں رہے گا، یہ سب چیزیں تیرے ساتھ ہوں گی، محبت بھی ساتھ ہوگی، عشق بھی ساتھ ہوگا، ذوق بھی ساتھ ہوگا۔ جب تو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو بے شک تو کہہ سکتا ہے یا اللہ میں بھری دنیا سے باقی تو سب کچھ وہاں چھوڑ آیا ہوں، تیرے محبوب کا عشق ساتھ لے آیا ہوں، تیرا ذکر ساتھ لے آیا ہوں، تیری محبت ساتھ لے آیا ہوں، تیری محبت کا ذوق لے کر آیا ہوں۔ جب تیرے ذکر تیرے حبیب کے ذکر کی محفل میں بیٹھتا تھا تو میرے دل زبان سے نکلتا تھا شان مصطفیٰ سن کے میں کہتا سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں لینا سیکھو، لینا سیکھو، لینا سیکھو تو پھر کچھ ملے گا۔ ایسے سن کے چلے جانا وہ بھی برتن سے خالی نہیں،
लड्डू को देखते रहो, मुंह में पानी तो आएगा, मजा तो तब आएगा जब खरीद के खाओ। तो ये भी सीख रहा है। उदाहरण यही है, गर्मी भी है, आप तशरीफ लाए हैं, ये आपकी खुशनसीबी है। और मेरे आका ने फरमाया कि ऐसी महफिल में आता है ना, आते वक्त गुनाहगार होता है, बदबख्त होता है, शकी होता है, जब जाता है तो वो शकी नहीं रहता, बदबख्त नहीं रहता, खुशनसीब होकर जाता है। ये अल्लाह की जिक्र की, अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल कितना बरकत वाली है। इंशाअल्लाह बात भी इसमें होगी, इसकी बात होगी। हमारे अंदर कितने हसरतें हैं, दुनिया की ख्वाहिशात हैं जो खत्म होने को नहीं। 2 मंजिला मकान बन जाए, ये प्लाट थोड़ा और मिल जाए, एक शादी की और कर दें, ये एक बेटा है और बेटा मिल जाए, जिसे एक निकालने 10 और मिल जाए, फरमाया फजूल है, जब मरेगा तो पछताएगा, सब कुछ यहाँ चल जाएगा। वक्त मौत के अल्लाह ने फरमाया कुरान में, हर इंसान की सबसे बड़ी आरज़ू क्या होगी? मरते वक्त बड़ी ख्वाहिश तेरी मेरी क्या होगी? फरमाया फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। फरमाया जब आदमी पे मौत का वक्त आता है, रूह परवाज़ करता है, वजूद से रूह निकल जाती है, आलम दुनिया से निकल कर आलम आखिरत की तरफ रवानगी है। अब देखा है कि सुभान अल्लाह, आलम आखिरत में क्या नज़ारे हैं, कौन बैठे हैं, किन पे कितना बड़ा उनको मर्तबा अता किया गया है, कैसे रहमत की बारिश उन पे बरस रही है, वो कितना खुश हो रहे हैं। वो नबियों को देखेगा, अल्लाह के वलियों को देखेगा, अल्लाह वालों को देखेगा, जो उनकी खिदमत में बैठते थे उनको देखेगा, उनके मर्तबों को देखेगा, जो कुछ उन्होंने अल्लाह वालों से फैज़ो बरकत हासिल किए उनको जब देखेगा तो वो कहेगा हाय हाय मैं नाकाम हो गया। मकान बनाया था, बड़ी कोठी बनाई थी, छोड़ाया, मुरब्बे बनाए थे, छोड़ाया, फैक्ट्रियां बनाई थी, छोड़ाए, बच्चे बीवियां सब छोड़ाए, कुछ भी साथ न आया। देखो तो सही, देखो ये सारे के सारे कितना खुश नसीब हैं जिनके ऊपर खुदा की रहमत छम छम के बरस रही है। वो क्या चीज? अल्लाह का कुरान फरमाता है आखिरी हसरत इंसान की। आज तुम देखना किसी सियासी बंदे से हमारी यारी हो जाए, किसी बड़े अमीर के साथ हमारा ताल्लुक हो जाए, किसी वजीर के साथ हमारी दोस्ती हो जाए, बंगले मिल जाए, पैसे मिल जाए, दौलत मिल जाए, सोना मिल जाए, औरतें कहती है कि हमें तो बड़े जेवर होने चाहिए, बर्तन होना चाहिए, बड़ा बंगला होना चाहिए, शॉपिंग के लिए हमें 1000 रुपए चाहिए। लेकिन याद रखो मेरी माई मेरी बेटियों, जब मौत आएगी तुम्हारी रूह को फरिश्ता निकाल कर ले जाएगा आखिरत की तरफ, वहां तुम्हारी हसरत क्या होगी? ये जेवर जहां रह जाएंगे, कपड़े जहां रह जाएंगे, बर्तन जहां रह जाएंगे, वहां सबसे बड़ी हसरत यही होगी। हाय हाय लूट तो ले आए हैं, ये लोग ले आए हैं खजाना खुदा का, ये अल्लाह वाली है जिन्होंने रब के खजाने को लूटा और समेट कर यहाँ ले आए, मैं तो कुछ भी नहीं लाया। अब वो रूह चीखेगी, कहेगा अल्लाह बस अब एक दफा वापस भेज दे, एक दफा वापस भेज दे। अब मुझे पता चल गया है कि अल्लाह वालों की मोहब्बत, उनकी सोहबत, उनकी माइयत, उनकी गुलामी, उनकी निस्बत कितना आला चीज है कि आज
बरस रही है। मुझे वापस भेज। अब मैं जाऊंगा, सब कुछ कुर्बान कर दूंगा और तेरे बंदों के साथ रहकर अपनी जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन कोई नहीं आएगा, चला जाता है, चला जाता है, कोई नहीं। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जब बंदे पे मौत आती है, बंदे पे मौत आती है तो उस वक्त क्या हाल होता है? हाथ वहाँ, लाते वहाँ, पाँव वहाँ, जुबान खामोश, हर खुश हो जाता है, आंखें ऊपर को हो जाती है। उस वक्त वो देख रहा होता है इस चीज को। फरमाया जिन लोगों के साथ वो दुनिया में मोहब्बत रखता था, जिनके साथ उसका मेल जोल रहता था, जिनकी सोबत में जाकर जुड़ता बैठता था, वही लोग सामने नजर आ रहे हैं। अपने लिए आज भी फैसला कर सकते हैं। ये नहीं कि सारी जिंदगी तो हम जिम्मेदारों को दुनियादारों की मोहब्बत में गुजारे और वक्त मरने के हमें बाबा फरीद की ज़ियारत, दाता जी हजवेरी की ज़ियारत हो जाए, बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की ज़ियारत हो जाए, शाहरुख आलम की ज़ियारत हो जाए। नहीं, जिनके साथ हमने दुनिया में जिंदगी गुजारी, मरने के वक्त वही लोग नजर आए। मैं हजरत का गुलाम था, बारे था, बाबा मिलाई था, बड़ा नेक आदमी था। हमारे दादा पीर साहब की खिदमत में जाता लड़काने में हमारे हजरत के साथ, बड़ा जिक्र वाला बंदा था, ताजुब गुजार। उसको जब आखिरी वक्त आया, चारपाई पे सोया हुआ था, वो कहने लगा हट जाओ, एक तरफ हो जाओ, बाबा फरीद आ रहे हैं, हट जाओ, पुलिस आ रहा है, हट जाओ, दादा भी हजवेरी आ रहे हैं, हट जाओ, पीर मीठा से सारे हैरान और तो किसी को करना है, जिसका ताल्लुक था उसके लिए वो आ गए। उसकी मौत कैसी हो, उसकी मौत कैसी हो? तो मेरे दोस्तों, इस महफिल से यही चीजें मिलती हैं, ये निस्बत मिलती है, ये मोहब्बत मिलती है, ये अकीदत मिलती है, ये अल्लाह वालों का प्यार मिलता है। अल्लाह वालों की नजरों से जब नजरें मिल जाती हैं तो तुम्हें नजर लग जाती है। इसको नजरें बदल गई और आज ये भैंस बड़ा दूध देती थी, अब तो तुमको एक गिलास भी नहीं देती, पहले बाल्टियां भर देती, पता नहीं इसको नजर लग गई। बीबी उम्मुल मोमिनीन आयशा को सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने हजूर से पूछा, हजूर क्या नजर भी लगती है, नजर बद भी लगती है? फरमाया हाँ लगती है, नजर बद भी लगती है। भाई अगर नजरें बद लगती है तो नजरें रहमत भी लगती है, नजरें बद लगती है तो नजरें विलायत भी लगती है। अगर बुर्रे की नजर काम करती है तो मलिक की नजर हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में बड़ी मखलूक होती है। आपका दरवाजा देखा है किला पे, यहाँ से लेकर पीरा पाइप तक लोग बैठे रहते, खैमे बना फैज हासिल करने के लिए। हिंदुस्तान के बड़े बड़े बादशाह वाक़ई रियासत खिदमत में आते, बरकत हासिल करने के लिए।
वो लोग हाजिरी लगवाने वाले नहीं थे, वो तो फैज लेने वाले थे। आकर बैठ गए थे, बड़े बड़े बादशाह बैठे रहते 4-4, 5-5 महीने, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े औलिया, वो तो लेने वाले लोग थे ना, हम लेने वाले नहीं। मगर तो ये न लेने वाले हैं तो न देने वाले हैं, दोनों खाते बराबर हो गए। अब एक दिन हजरत अपने हुजरा मुबारक से अंदर बैठे थे, तो वहां बाहर बहुत उलमा बैठे थे। वो कह रहे थे कि रूमी ने लिखा है मसनवी शरीफ के अंदर, ये शेर लिखा है उसने, इसका मानी क्या है? वो क्या शेर है? सुनाऊं मैं आपको? रूमी ने फरमाया, आना के खाकरा बनजर की मिया कुनम, आना के खाकरा बनजर की मिया कुनंद, सगरा बली कुनंद मगसरा हुआ। बली मिट्टी को कीमिया कैसे बनाता है? किसी किताब में नहीं पढ़ा। इसका क्या मकसद है? कोई क्या कहता, कोई क्या कहता, कोई कहता, तो मसला हल न हुआ। अल्लाह ने फरमाया इनका रहमत अल्लाह है करीबुन अगर रहमतों से झोली करनी है तो मेरे वलियों के करीब हो जाओ, झोलियां फैला लो, देखो कि कैसे तुम्हारे झोलियों को रहमतों से भरा जाता है। अंदर हुजरे में बैठे हैं ये उलमा, खुलफा, बड़े बड़े उस वक्त के बड़े बड़े उलमा, 52 लोग थे, तहज्जुददार थे, शब्बेदार लोग थे, बैठ बैठे हैं। अब बहस चल रही है काफी देर से कि बड़ी मिट्टी को सोना कैसे, कीमिया कैसे बनाते। किसी से मसला हल न हुआ, हजरत बात क्या बात है? सुबह से मैं तुम्हारा शोर कर रहा हूँ। उलमा ने आपकी हजूर रूमी का ये बैत है, ये शेर है कि बनी मिट्टी को अपनी नजर विलायत से कीमिया बना। कीमिया पता है आपको? कितना बड़ी कीमिया, कितना बड़ी, वो हीरा, वो मोती, इतना अजीम चीज होती है कि बादशाह अपने कीमती ताज को मजीद कीमती बनाने के लिए हीरे को ताज में रखता है। हमें समझ नहीं आता वलीउल्लाह मिट्टी को कीमिया कैसे बनाता है। आम लोग हम जो है ना बात को, मसले को समझ लेते हैं, जो मौलवी है ना वो ऐसे नहीं समझते, उनके सामने इल्म होता है, फला बात ऐसे, फला बात ऐसे, फला बात ऐसे। सुभान अल्लाह, साहब हिकमत फरमाया ऐसे करो, मुल्तान के शहर में जाओ और वहां से एक जो काले कट्टे को ले आओ। मुल्तान में पता था कि ये हिंदुओं ने इसका बाप, इसका दादा, परदादा सारे काफिर, उनका हो चलो दिल्ली पे चलते। क्यों कहते हैं हजरत और बाप अक्सर मुल्तान की खिदमत में चलते। नसीब की बात है भाई, नसीब की बात है। इस आदत बतौर बाजू है, ताला मकसद खुदा है बख्शिंदा। उसको लिया है, वो भी हैरान हो गए, दाढ़ी वाले, ये मौलवी, ये फकीर, अमामे वाले, ये तस्वीर वाले, मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं। उसको ले आए हजरत के खुदर। अब वो बस बाबा अक्सर मुल्तान रहमतुल्लाह तआला के अंदर चेहरा देख रहा है, बिल्कुल अपने अकीदत वाले आईने से देखो, इतना बड़े बड़ी खिदमत में बैठा है। वो देखता है इधर कुरैशी को देखता है, फकीरों को देखता है, हजरत को देखता है। आपने पूछा
تیرا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا نام بتایا، ہندو والے نام ہوتے ہیں، تیرے باپ کا، تیرے دادے کا، جیسے پوچھتا آپ نے پوچھا وہ سارے ہندو۔ آپ نے فرمایا دیکھا کہ ہندو ہے، کتنی پشتوں سے ہندو ہے، یہ کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی عالم سے پڑھا نہیں، کسی سکول میں نہیں گیا۔ لیکن پڑھنا ضروری ہے، مدرسے پڑھنا ضروری ہے، لیکن ولی کی کرامت کا اپنا مقام ہے۔ 100 سال کا عابد شیطان کے چکر میں آ گیا، وہ تو جہنمی بن کے قلم ابن داؤد جہنم میں چلا گیا، اور اصحاب کہف کا کتا جنت میں چلا گیا۔ وہ کیا ہے؟ اس کو شیطان نے پکڑ لیا، جو اللہ والوں کے ساتھ کتا چل پڑا محبت و عقیدت سے، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، کیا ہو گیا؟ تو کتا ہے، لیکن پیارا پیار تو میرے پیاروں سے کرو۔ اب حضرت نے اس کو اپنے سامنے بٹھایا، توجہات ہوتی ہے اللہ والے، ہم تو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ کاملین کے سینے کے اندر یہ 5 لطائف ہیں، جو توجہ کر کے ان لطائف کو اتنا کارگر کرتے ہیں، اتنا بااثر کرتے ہیں، اتنا ان کے اندر پاور بھرتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو پوری دنیا کو سمیٹ کر اپنے قدموں میں ڈالیں۔ لیکن ان کے سامنے شریعت کا ہوتا ہے، اور شریعت کے پردے میں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی مائیں کو ظاہر نہیں کرتے۔ میرے آقا مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات میں سب مخلوق سے اعلیٰ، لیکن گناہ گاروں کے گناہوں کو ظاہر نہیں فرماتے تھے، تم گناہ گار ہیں۔ ولی بھی وہی ہے جو نبی کا تابعدار ہے۔ اب آپ اس کو توجہ فرمائیں، ایک توجہ ہے توجہ خضری، اگر وہ ولی توجہ فرمائے جو خضر کو مل جائے اسی وقت ولی بن جائے۔ خضر علیہ السلام کو اس کی زیارت کر لینا کوئی بندہ، اس گھڑی کو ولی بن جاتا ہے۔ وہی توجہ ولی کامل کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ وہ خضر سے ملنے والے ہوتے ہیں، اور خضر علیہ السلام کو توجہ اپنے ملنے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت اللہ قریشی سے رحمت اللہ تعالیٰ جذبے والے پیر مشہور، اللہ والوں کے بعد میں تصرف ہوتا ہے، ہمارے پیروں نے کئی گناہ گاروں کو تہجد گزار دیا۔ اب وہ غوث پاک کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ نے ایسے سر مبارک نیچے کیا، آپ کی بند کی، توجہ کرو، جب توجہ فرمائی تو وہ خود کلمہ پڑھنے لگے، کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلے اس کا رنگ کالا تھا، جب کملی والے کا کلمہ پڑھا تو رنگ نورانی ہو گیا۔ میرے نبی کے کلمے کا بڑا شان ہے، اگر آپ کسی قبرستان سے گزرے نا، چاہیں کہ ہم قبروں والوں کو خوش کریں، ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھو، کتنا بڑی چیز ہے، مفت میں بھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کلمہ طیب ایک دفعہ پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے جو 14 طبق زمین آسمان سے بھی زیادہ اس کو ثواب۔ ایک اللہ والے جا رہے تھے،
कब्रिस्तान था बहुत बड़ा वसूला, उन्होंने वहीं से ख्याल किया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और दुआ मांगी या अल्लाह इस कलमे का सवाब जो है ना सारे कब्रों वालों को, और मुझे दिखा भी सही है कि क्या हुआ कलमे का असर, क्योंकि वो उनकी लताइफ परवाज करने वाले थे, उनमें पावर थी। अल्लाह ने फौरन उसके सीने को खोल दिया, देखा कि कब्रों में शोर है, सुभान अल्लाह, इतना रहमत हो गई, हमारी कब्रों हो गई, कब्रों का हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। दूसरा कहता है ये देखो ये कितनी दाढ़ी वाला खड़ा है, इसने कलमा भेजा है, एक दफा कलमे का सवाब दे जाए, अल्लाह ने उस मोहम्मद के कलमे के सजदे में हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। पर तुझे सुनिए नहीं, एवं नहीं जाना कि असी एवं कमरे चले जासी सारे को छोड़ के, नहीं असी यार दा कलमा नाल ले जा, शायद ये खजाने ये दौलत ये सब जहां रह जाएंगी, लेकिन मेरे नबी का कलमा कब्र में भी हमारे साथ होगा। कदर करो इस कलमे की, कदर करो, कदर वाला फायदा पाता है, जो बेकदर है वो महरूम है, उसको फायदा ही नहीं। अच्छा खैर उसने कलमा पढ़ लिया, अब फिर कर रहे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे हैरान, ये इतना नफ्सों से काफिर और इस नूर के सामने बैठा, आपने ना कुरान पढ़ा ना हदीस पढ़ी, सिर्फ तवज्जो फरमाई तो कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हज़रत ने फरमाया हूँ जा गुस्ल करके खलीफे को फरमाया कुछ जोड़ा नवा पड़ा, ये नज से जोड़ा कपड़े जो थे कुफ्र की हालत में पहने हुए थे, उसको पता नहीं था, तो नया जोड़ा पहनाए थे, जब उसको लाए तो हजरत ने उसको मुआन कर और तवज्जो फरमाई। हदीसें पढ़ाता है, हजारों आलिम बन जाते हैं, तो क्या वो उनको भूल जाता है? नहीं, उनके अंदर और बरका पैदा हो जाता है। ये तो ज़ाहिरी इल्म है, जो बातिनी इल्म है, हजरत ने तवज्जो फरमाई, वो मकाम विलायत पे पहुंच गया और उसको इल्म अता फरमा दिया। अब फरमाया मौलाना साहबान सवाल करो, इससे सवाल करो, ये तुम्हें जवाब देगा। किसी को बस तमीज तो खुश होना, तो तमीज दे देता है, बस अकीदा क्या सुने ना कश्मीर नहीं एक नाम की है ना, साढ़े सुनने का अकीदा ही है ना, तो क्यों चमटे वाले कुत्ते वाले हुक्के वाले ये सारे हैं नहीं ना, आपकी शान बली तो है जो देखा खुदा याद आवे।
अब हजरत ने फरमाया इस सवाल को दीन के मसले पूछो से तुम्हें जवाब दिया। अब उलमा ने मुश्किल से मुश्किल मसाइल पूछे, उसने हर सवाल का जवाब बासवाब उसको बिल्कुल तसल्ली का जवाब दिया। उसने किया, उसने पूछा, उसने सारे ने जवाब दिया। हमारे उलमा हैरान हो गए, अजीब आदमी है ये, नस्ल दर नस्ल हिंदू है और कुर्बान जारी हजरत की तवज्जो पे घड़ी तो इसको आगे बढ़ा दिया। हजरत ने फरमाया देखा इसको कि हाँ यार, फरमाया अब ये तुमसे सवाल करते हैं। जब उसने सवाल किया तो किसी को जवाब नहीं, किसी को जवाब ना। हजरत ने फरमाया देखो, मिट्टी को कीमिया करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कीमिया या हीरे या सोना ये तो फानी है, ये देखो कीमिया बन गया, इसको फना नहीं है, इसको फना नहीं है। क्यों? इसके दिल के जो नकाइद सीने के हैं वो भी जिक्र कर रहे हैं, इसको हमने वो नूर ईमान अता फरमाया कि इसकी इसकी कब्र भी जिंदा रहेगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह वालों की तवज्जो बड़ी चीज है, लेकिन हम लोग जानते नहीं, पहचानते नहीं, इसलिए बेकदरी करते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिरी वक्त में इंसान की आखिरी आरज़ू नहीं होगी, हसरत नहीं होगी। अल्लाह हमें दुनिया में वापस भेज दे, हम कोई धंधा कारोबार नहीं करेंगे, बस सारी उम्र तेरे प्यारों की खिदमत में बैठेंगे। शौकत जरूरी है, माहौलियात का बड़ा असर होता है। देखो गर्मी का मौसम है, वजूद को गर्मी लगती है, पसीना आ जाता है, पंखे के साथ बैठो तो हवा लगती है, पसीना पड़ती है। इसी तरह बुरी सोबत का असर होता है, दुनियादारों के साथ बैठोगे तो दुनिया की मोहब्बत पैदा होगी, जमीनों की मोहब्बत पैदा होगी, सियासतदारों के साथ बैठोगे सियासत की मोहब्बत पैदा होगी। अगर तुम शाह रसूल के साथ बैठोगे, अल्लाह के जिक्र वालों के साथ बैठोगे तो आपने इसके रसूल और अल्लाह के जिक्र का जज्बा करोगे। ये बताओ कितना घंटा, कितना मिनट, कितना सेकंड आप रोज जिक्र करते हैं? बड़े बड़े काफी मुद्दत के मुरीद बैठे हैं, क्यों नहीं करते? फिर कहते हो हमें पीर से फैज नहीं मिला, देने वाले तो हमें देते, हम लेते नहीं है। क्यों नहीं लेते? हमें सिर के तालिब नहीं है, हम तो आए पीर से दौलत मांगने के लिए, पीर से कारोबार मांगने के लिए, पीर से बीवी और बेटा मांगने के लिए, पीर से अपनी दुकान के चलने के लिए आए हैं। कोई कुछ लेने आए हैं, कोई मिल गया, दुकानें चल रही है, कारोबार हो रहा है, बेटा भी है, बीवी भी है। रात को बेटा जूता उठाता है, बीवी जूता उठाती है, उसका यही फायदा है। अगर तुम अल्लाह वालों से अल्लाह की याद, मुस्तफा की मोहब्बत मांगो तो जब ये मिल जाएगी तो इकबाल ने क्या कहा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या उस्मान गनी की शहादत का ये महीना है, इब्राहिम और इस्माइल की कुर्बानी का महीना। रोटियां खा ली, आप बोल गए कौन थे उस्मान? सुभान अल्लाह। साहबी फरमाते हैं जब हजूर तशरीफ फरमा होते, अबू बकर उमर ये हजूर के ससुर हैं, बड़े बड़े बड़ी जानवर। हजूर अपने टांगे मुबारक सीधा करके बिना तकल्लुफ बैठे रहते, साहब भी दबाते थे। जब उस्मान आते, ये दामाद है, उस्मान भी दामाद है और अली भी दामाद है। जब उस्मान आते
फरमाते तो हजूर अपना सीधा होता है। एक सहाबी ने अर्ज किया, हजूर बात समझ नहीं आती, ये आपके शिष्य हैं, बहुत मतलब आपके खलीफे हैं, बड़ी शान वाले हैं, जब ये बैठे होते तो आप बिलाल तो कल बैठे होते, जब उस्मान आते हैं तो वजह क्या है? मैं तुमको बता दूं, उस्मान इतना हया वाला है कि हया को चीज है, किसी की बीवी बेहया हो कितना परेशान होता है, किसी का बेटा बेहया हो वो कितना परेशान होता है, किसी का दोस्त बेहया हो वो कितना परेशान होता है, किसी का शागिर्द बेहया हो वो कितना परेशान होता है, किसी का मुरीद बेहया हो वो भी कितना परेशान होता है, जो नबी का उम्मती बेहया हो नबी को कितना परेशान होता है, जो बंदा रब का बेहया हो हया न करते हो रब से कितना नाराज होता है। फरमाया उस्मान हया के पैकर हैं, मैं अपनी नजर नबूवत से देखता हूँ उस्मान के हया पे मलाइका भी रश्क करते हैं, जन्नत की हूरें भी रश्क करती हैं, तो मैं क्यों ना उस्मान का हया करूं? कौन है उस्मान? दामाद है, नबी के दर का खादिम है, लेकिन हया कितना बड़ी नेमत है। नबी पाक का विशाल हो गया, इबादत में आए तो सारी रात नवाफिल में खत्म हुआ, सखावत में आए तो लोगों को गिन के नहीं देते थे, मकरे बने हुए थे भर के देते थे। किसी ने अर्ज किया हजूर लेके आए, गिन के तो मकरे भरते तो फरमाया तुमको पता नहीं, मैं इनको बेचने देता हूँ, वो मुझे बेचने देता। हम तो देखते ना कहीं 2 रुपए न चले जाए, अल्लाह भी फरमाएगा तू वहां देखता था, हम भी तुम्हें गिन के नहीं देते। ये वकीलों का काम होता है। अस्सखी हबीबुल्लाह वला कान फासिका, फरमाया सखी अल्लाह का महबूब है और कितना गुनाहगार भी क्यों ना। अल बखील अदुल्लाह वला कान जाहिदा, बखील अल्लाह का दुश्मन है तो कितना बड़ा आबिद है। एक बंदा उसने तिजारत की, शाम से एक बंदा आया, सुना कि मुसलमानों का अमीर जो है सिद्दीक अकबर ये बड़ा मेहरबान है, जैसे लोग बादशाह के पास जाते हैं, वो बादशाह नहीं थे, वो तो खादम थे मखलूक खुदा की। आपकी खिदमत में आया अर्ज़ हज़रत मैं शाम से आया हूँ मदीने में, मैंने कारोबार किया, मकबूल हो गया हूँ, अब मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने लोगों का कर्जा देना, मैं डरता हूँ मर जाऊँ तो मेरा जनाजा नहीं होगा, मैं आपका सुन के आया हूँ, मेहरबानी फरमाएं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर तो वो थे तो सुभान अल्लाह, आपने घर में बिठाया, पानी पिलाया, फिर फरमाया अब जाओ उस्मान के पास जाओ। मेरा नहीं कहना कि मुझे अबू बकर नहीं चाहिए, मोमिन की शान अपनी होती है, मुसलमान का अपना मकाम होता है, जो अल्लाह की रज़ा की खातिर करते हैं वो किसी को देखते नहीं है ये कौन है। फरमाया मेरा नहीं कहना कि अबू बकर सिद्दीक ने भेजा है, जाओ उस्मान के पास, सारा हाल उसको सुनाओ और वो इंशाअल्लाह तुझे खाली करेगा। अब हजरत ने उसको भेजा, वो चला गया। हजरत उस्मान गनी दरवाजे पे खड़ा हो गया। उस्मान गनी अपने घर में आपकी बच्चों ने क्या किया, दूध में शहद मिला के आप फरमाने लगे घी देते हैं, इतना सबूत भक्ति की, दूध में शहद मिला के मिल रहे, उनको तंबीह करने लगे, वो बात सुन रहा है, ओहो इतना बात मिल गया अबू बकर सिद्दीक ने, वो अपने बच्चों से मुलाकात कर रहा है, दूध में शहद क्यों मिले, मुझे क्या देगा, इंसान की फितरत। लेकिन क्यों वो लोग थे अल्लाह की रज़ा के जोया, अपने नफ्स पे नहीं खर्च करते थे,
कुछ भी नहीं लगा। अल्लाह फरमाता जाओ गरीब को दो। वो बड़ा परेशान हो गया, हजरत बाहर आए तो पूछा, अल्लाह मैं शाम से आया हूँ, आपके पास मुझे काम, आपने सबको अपनी बैठक में बिठाया। ये सुनने की बात है, तवज्जो से सुनिए। नबी के गुलामों का जिक्र वालों का क्या शान है। बैठक में मिलाया, बिठाया और दूध में शहद मिलाई, ठंडा पानी ले आए, लस्सी ले आए, शरबत ले आए, उसको पेश की, वो पीने लगे। फिर खादूम का खाना ले आओ, दस्तरखान लग गया, खुला दस्तरखान था, खाना लगाया, आप उसके साथ बैठ के खाया खाए। जब खाना खा बैठे तो फिर पूछा कैसे आए। अभी शाम से आया हूँ, मैं गरीब हो गया हूँ, मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, अब डर है मौत आ गई तो मैं मेरी बख्शिश नहीं होगी। आपके पास आया हूँ, अल्लाह ने आपको गनी बनाया है, मेरी कुछ हिदायत कर। उस्मान गनी ने फिर ये नहीं पूछा कितना हो, कितना हो। सिद्दीक़ अकबर जब आप उसको भेज रहे थे तो उसने कहा क्या वो मेरी वही मदद करेंगे, तो उसको पता था ना कितना कर्जा देना है। पूछा हजरत क्या वो उस्मान मेरा काम कर देंगे। फरमाया तेरी समझ से भी बड़ा काम होगा, तेरे ख्याल से भी ज्यादा मदद होगी। उस्मान गनी ने नौकर को हुक्म दिया, 12,000 अशरफी खेले में पा के इसके, इसकी बीवी के, इसके बच्चों के 3 की सूट तैयार करके बेहतरीन कपड़े दिया, 3 महीने का खर्चा ले आओ, ऊँट पे सामान लाद कर ले आओ। अब ऊँट पे सामान नबी की आ गया, हजरत फरमान जा ले गया और करने लगे हजरत शाम से फिर मैं ऊँट कैसे पहुंचाने आऊंगा यहाँ पे। तवज्जो रखें, तवज्जो। तो कंजीर कंजूस मक्खी जूस कुछ नहीं बनाना तेरा, उस्मान वाला दिल बना, फिर देख के लिए फरमा ले जा। अब क्या हजूर मैं शाम से फिर ऊँट पहुंचाने आऊंगा। फरमाया जा, सामान भी तेरा, ऊँट भी तेरा। वो बंदा जहां जाता कहता वाह 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 वाह, उस्मान का क्या शान है, उस्मान का क्या शान है। एक दफा फिर आया अबू बकर सिद्दीक की खिदमत में, आपने पूछा आज ना उस्मान के पास गए थे। कहा सुभान अल्लाह हजूर, उस्मान का तो क्या शान बोलते, मुझे तो 3,000 अशरफी चाहिए थी, उन्होंने मुझे 12,000 अशरफी दी, 3 माह का खर्चा भी दिया, मेरे पूरे बाल बच्चों बीवी के कपड़े 3 की सूट तैयार कर दे, जूता भी साथ। फरमान नहीं, ये मेरे नबी का है। तो मेरे दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या किया है, ये सब तो यहाँ पड़ा रहेगा। हाय करते रहोगे, हाय करके मर जाओगे। अगर अल्लाह अल्लाह करते रहो, हम दूसरों को कहते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है। फरमाया अल-गीबत वशत्म मिन ज़िना, किसी का ऐसे गिला करना ज़िना से भी बड़ा गुनाह। हम तो आज अभी माँ को कुछ नहीं देते, बाप को कुछ नहीं देते। माँ बाप का जो मकाम है, अल्लाह और रसूल के बाद बड़ा शान माँ बाप का, माँ बाप का बड़ा मकाम है। एक शख्स गया अल्लाह वाले के पास, हजूर मैं बड़े वजीफे करता हूँ, मेरा काम नहीं होता। उन्होंने फरमाया तेरा माँ बाप जीता है? कहने लगा माँ बाप जीता, हम ही फौत हो गए। फरमाया छोड़ दे वजीफे, सारे वजीफे छोड़ दे, जा बाप की खिदमत कर, उसके कदमों को धोकर उसका पानी पी, तेरे सारे काम हो गए। वजीफों का एक वजीफा
چھوڑ دے, سارے وظیفے چھوڑ دے, اپنے باپ کی خدمت کر, جب اس کے دل سے آ نکلے گی تیرے حق میں تو سارے کام ہو جائیں گے. آج تمہارے پاس فرصت نہیں بیوی کے لیے تو بہت کچھ ہے, ماں باپ کو پتا نہیں, یاروں کے لیے تو بہت کچھ ہے. بہت لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, باپ کا پتہ نہیں, کبھی باپ کو بھی کہیں آج تم بھی ہمارے ساتھ بابا جی ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے کہ بڈھے کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے, کیا تیرا باپ نہیں ہے, تو اس کا بیٹا نہیں ہے, تو کیا آسمان سے آیا, یہی تیرا باپ ہے, اس کے لطف سے تجھے بنایا گیا. میرے آقا نے فرمایا ماں باپ کے ناک سے منہ سے لہو جاری ہو جائے, اولاد اس کو چاٹتی رہے, تب بھی ماں باپ کا حق نہیں رہتا. برکتیں ساری ماں باپ کی دعا سے, ماں باپ کی دعا سے برکتے ہیں. جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی, ہر کی خدمت کرد وہ مخدوم شد, ہر کے خطرہ دی کو محروم شد. حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اپنی پوری ماں کی خدمت کیا کرتے ہیں. حضور یمن کی طرف رکے, انور فرما کر لمبے لمبے سانس لیتے. پوچھا صاحب نے حضور کیا وجہ, اور ہمارا عاشق رہتا ہے اس علاقے میں, یمن میں, اس کا میرے ساتھ پیار ہے, اس کی خوشبو آتی ہے, میں سنتا ہوں لذت شروع آتا ہے. پوچھا کون ہے, فرمایا ویس کرنی, کرن میں رہنے والا ہے, یمن میں رہنے والا ہے. مختصراً ٹائم کافی ہو گیا. فرمایا یہ بندہ دن قیامت کے میری گناہگار امت کے اتنا لوگوں کی شفاعت کرے گا کہ 2 قبیلے تھے, ان کے بے شمار بھیڑ بکریاں تھے. حضور نے فرمایا ان بھیڑ بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ میری گناہگار امت کی شفاعت. پھر فرمایا میرے آقا نے کہ دن قیامت میں ویس کرنی, جب اللہ تعالیٰ میرا نبی غیب کا علم جاننے والا ہے, قرآن میں سب غیب ہے, ایک غیب وہ ہے تو میرے تیرے سے غیب ہے. مجھے پتہ نہیں کہ قربانی کا مسئلہ کیا ہے, مجھ سے غائب ہے, میں نہیں جانتا. اب میں عالم کو بات جانتا ہوں, ورنہ قربانی کا جانور ہے, اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, کیا قربانی ہوتی ہے؟ نہیں جاتے ہیں. قانونی کو علم ہے, نبی کو نہیں, ولی کو نہیں, یہ کیسی بات ہے؟ ہاں خدا وہ ہے کہ جب وقت پوری کائنات اس کی نظر میں ہے, 24 گھنٹے, ایک لمحہ بھی کوئی مخلوق اللہ کی نظر سے نہیں. نبی وہ ہے جس طرف نظر فرمائے خدا سب پر دیکھتا ہے. تو ایک بندہ سنارا کرتے ہمارے حضرت پرانے فقیر تھے, اور کا اونٹ چوری ہو گیا, نکل گیا پتہ نہیں. انہوں نے آ کے عرض کی حضور ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے. بنی کون نہیں تھی, بچے مارتے رہے, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. فرمایا بنی کامل وہ ہے تو اپنی کرامت کو ایسے چھپاتا ہے جیسے عورت ہماری لڑکی اپنے حیض کے کپڑوں کو چھپاتی ہے. اب کیا حضور اونٹ گم ہو گیا ہے, آپ بڑے پیر ہیں, لوگ ازماتے ہیں نا پیر کو. پہلے زمانے میں پیر مرید کو ازماتے تھے, آج مرید پیر کو ازماتے ہیں. الٹا دور آ گیا نا, رن مریدوں کا دور آ گیا. زالے لے وہ ڈاڈے سکھے ہو تو کیوں مانا پتا نہیں. خیر اس نے پوچھا ہمارا منہ گم ہو گیا ہے, پتہ نہیں کہاں گیا. تو حضرت نے فرمایا دعا کرتے ہیں اللہ نے کہا جائے گا. کئی بندے جیسے آپ میں کئی بندے بیٹھے ہیں, کئی کسی کے بندے بیٹھے تھے, انہوں نے دیکھا لوگ کہتے ہیں بندوں کو پتہ چلتا ہے, ان کو پتہ نہیں ہوتا کام ہے. تو حضرت کو بڑا زبردست کشف ہوا کرتا ہے. اللہ کے بڑے ذکر کرتے ہیں تو ان کا سینہ آئینہ بنتا ہے. آپ نے فرمایا بندو پیچھے سے میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, آدھا طرف 3 میل دور ریت کے ٹیلے, میں جاؤ تیسرے ٹیلے کے پیچھے تمہارا خون آ رہا ہے, پکڑ کے لیا. مجھے وہی بندہ سنا رہا تھا جو ولیوں اور نبی کے علم غیب کا مخالف تھا. مجھے سنا رہا ہے کہ آپ کے والد صاحب حضرت اس طرح انہوں نے فرمایا کہ وہ اونٹ آ رہا ہے, جاؤ. میں نے کہا تم
تو کہتے ہیں نبی کو علم نہیں ہے تو ولی کو کیسے علم ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن قیامت کے اویس کرنی کو 70,000 رحمت کے فرشتے ساتھ لے کر جنت کی طرف 70,000 جب اویس کرنی جنت کے قریب جائیں گے دروازے تو روک جائیں گے، کہیں گے یا اللہ تعالیٰ پوچھے گا فرشتوں کیوں روک جائے گے؟ عالم لوگ غائب ہے، سب کو جانتا ہے، جنوں کا حال جانتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ پتہ نہیں کیوں روک دیا، پوچھو اس سے۔ فرشتے حضرت چلو دروازہ قریب آ گیا ہے، رضوان جنت مرحبا مرحبا کے نعرے لگا رہا ہے، چلے آؤ۔ تو نہیں، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جو میرے ساتھ دنیا میں محبت رکھے، جب تک وہ میرے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے تو میں کبھی اس جنت میں قدم نہیں رکھوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور رب کی رضا کو راضی ہوتے ہیں تو دن قیامت کی ان کی رضا کرے، دن آج ان کو راضی کرے۔ اب اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے آؤ وائس کرنی یہ محبت رکھنے والے جو تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں جنت میں نہیں جاتے، کون ہے؟ نبی اللہ ہے، نبی ہے، بڑی مخلوق بنا ہو جائے۔ مفسرین لکھا ہے کہ یہ مرتبہ وائس کرنی کو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ یہ گارنٹی اور یہ اتھارٹی تم کو اس لیے دی گئی ہے کہ تم اپنی پوری ماں کی خدمت کیا کرتا ہو۔ خیال کیا یہ تمہارا بھلائی کی بات ہے۔ ہم نے تو الحمدللہ اپنے ماں باپ کی، اپنے مشائخ کی، اپنے استادوں کی، اپنے مریدوں کی، اپنے بچوں کی، تمہاری نوکری مومن وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے، مسلمان بھیڑا کے لیے بھی بھائی کے لیے وہی پسند کرے۔ جو چیز اپنے لیے نہ پسند کرے مسلمان بھائی کے لیے بھی نہ پسند کرے تب مسلمان ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا شان ہوتا ہے، ان کی ہمیں تعلیم ہے کہ جو چیز تم کرتے ہو دوسروں کو بھی اس چیز کی دعوت دو، وہ بھی یہی کام کرے تاکہ دن قیامت کے تم بھی مسلمانوں کی شان پہ کھڑے ہو۔ ماشاءاللہ فقیروں نے بڑا اہتمام کیا ہے، کافی دنوں سے حاجی یعقوب صاحب اور اپنے عبدالغفور صاحب، عبدالرؤوف صاحب، فاروق صاحب، یہ جتنے بھی ہیں ادھر ہمارے بھٹے فقیر یہ بڑی محبت والے ہیں، بڑی محبت والے ہیں، کافی زور لگایا کہ ہمیں پروگرام دیا، ہر سال میں بڑا پروگرام کرتے ہیں، اس کے بعد کرونا نے سارا کام خراب کر دیا، تو اب الحمدللہ خدا نے چھٹکارا دے دیا ہے۔ اب پھول ذکر رسول کی محفلیں کیا کرو، کچھ نہیں ہوتا، نبی کے نام لے کو جہنم بھی کچھ نہیں کرتا۔ محبت والے لوگ ہیں، ان کی محبت ہمیں یہاں لے آئی ہے اور ان کی محبت نے ہم سے جو بلوایا ہے، ورنہ یہ فقیر تو کسی کام کا نہیں ہے۔ ہمیں جو ذمہ لگایا گیا اپنے مشائخ کے نظام میں ان کی تبلیغ وہ ہم کرونا کے دوران بھی کرتے رہے، کیوں؟ یہ ہمارا کام تھا جو ہمارے ذمہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بھی معافی فرمائی، جو محفل میں آتے رہے خدا نے کو بھی معاف بات ہے۔ آپ دوست کی خدمت میں یہی عرض ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولو سی یار، تو نہیں صرف سنت نہیں، یہ وہ بال ہیں جو بددعا کے چہرے پر خدا نے لگا دیا۔ آپ کو وہ چہرہ پسند ہے؟ عجب ہے یار کا چہرہ، میرے پیر میٹھا صاحب نے فرمایا، مجھے تمہیں کیا پتا وہ کیسا چہرہ ہے؟ عجب ہے یار کا
चेहरा तालल्ला तालल्ला मरहम दर्द दिल वल्ला मरहम दर्द दिल वल्ला जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला हुस्न अज़मी बहन शोले मलको तू बड़ा टोले सिमन सदके अते धोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय दिल में मोहब्बत की चिंगारी किसी के दिल में है मोहब्बत की मोहब्बत हजूर का रुखे अनवर आपको पसंद है ये सिर्फ दाढ़ी नहीं है ये उस रुखे अनवर के बाल हैं जो मेरे नबी के चेहरे पे लगे हुए थे। इसको ना कटवाया करो ना मुड़वाया करो नबी की सुन्नत को रखो नबी मदीने में राजी हो गए। बड़ा पुरफितन दौर आ रहा है यहूद और नसारा मुत्तफिक होकर मुसलमानों को खत्म करने के लिए एक बड़ी फौज और जलगार तैयार कर रहे हैं। लेकिन आज फकीर का फैसला सुन लो कुरान का फैसला है ये लाखों जमा हो जाए मोहम्मद के गुलामों का मुकाबला क्यों हमारे पास अल्लाह का कुरान है हमारे पास मोहम्मद की शरीयत और सुन्नत है। किसी काफिर की जुर्रत नहीं किसी यहूदो नसारा की जुर्रत नहीं कि मोहम्मद के गुलाम को कोई तक पहुंचा सके। खुदा का कुरान फरमाता है जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक हमेशा गालिब है जो कमजोर लोग हैं जो अमेरिका नवाज हैं जो इसराइल के साथ मोहब्बत रखने वाले हैं जो यहूद और नसारा से प्यार करने वाले हैं वो उनसे कभी वफा नहीं करेंगे। अल्लाह का कुरान फरमाता है उनसे दोस्ती न बनाओ वो तुम्हारे दोस्त कभी नहीं होंगे। अगर तुम दोस्ती बनाते हो तो मोहम्मद के गुलामों से दोस्त बनो। कश्मीर मार्केट में मुसलमान शांत हो गया है घरों में बंद है बिजलियां काट दी गई है पानी उनका रोक दिया गया है उनको बाहर निकलने की इजाजत नहीं वहीं मरते हैं घरों के अंदर कब्रें बनाई गई हैं उनकी नौजवान लड़कियों को उनको बांध कर उनके सामने 8 साल 6 साल की बच्ची के साथ हिंदू काफिर बेईमान जिना करते हैं। तुम रोजी कमाने के चक्कर में बैठे हो। ये जो बेईमान हुक्मरान है लुटेरे ये डाकू ये खजाने लूटने में बैठे हुए हैं मोहम्मद को क्या मुंह दिखाओगे तेरी क़यामत पे? क्या तुमने इनको नावाबिस समझा है ये तो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हैं। भाई गैरत पैदा करो अपने अंदर गैरत पैदा करो। कमा के मर गए तो क्या करोगे नबी को क्या मुंह दिखाओगे? मजा तो ये है कि मुसलमान बन के मर जाओ फिर देखो नबी मैदान हशर में कैसे दौड़ दौड़ के तुम्हें पकड़ के शफाअत करेगा। आखिर में आपको जिक्र कल्बी का तरीका बयान करता हूं जो हमें अपने मशाइख से ये गिफ्ट मिला है। दिल है आपके सीना में जहाँ दिल है हाथ रखो बना दिल पे हाथ रखो। ये दिल है पूरे वजूद का बादशाह इसका हर वक्त तसव्वुर रखना है उठते बैठते चलते फिरते काम काज करते वजू हो ना हो दिल में ख्याल हो दिल जिक्र कर रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। ये जिक्र करते रहो इंशाअल्लाह ताला दिल जिंदा हो जाएगा दिल में अल्लाह की मोहब्बत का नूर दाखिल हो जाएगा और यही दिल तुम्हें नबी पाक की गुलामी की तरफ ले जाएगा। जब आप मोहब्बत के गुलाम बन जाएंगे न तुम्हें दुनिया में कोई खतरा होगा न कब्र में न आखिरत में दोनों जहां में कामयाब होगा। अल्लाह ताला
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا حبيبي يا رسول الله يا سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مجھ کو تم بنانا آیا سنت پر چلانا اپنی الفت میں گمانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک جانے کے وقت آنا چہرہ انور دکھانا انگلی زلفیں سکھانا کلمہ طیب پڑھانا مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے ماہ عشق بھی بنانا مدنی مدینے والے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے تم بنانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک آمین اللہم آمین اللہم آمین